Himbu kiitilwa ubani utilwa pia wabirwacha ubani utilwa himbu kiitilwa ubani utilwa pia wabirwacha ubani utilwa uangalizi tukufu wahe ye Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sararu na daka 15 wakati kawaida rikohomnikani ya mipango ya hatu yahe Facebook FM, lakini osiko lewe inungasi harima mpango mahsusu mpango ikao husiana nezijiriyo harima yelesiwa la mali elesiwa la mali lisa lidubu dans le chaos total harima opande wahe owade wanyemeni virus ya nyemeni kao lo yajiri o harima ulemengu mahsusu la harima yensi ya landran wa mali wadubu hakika dans le chaos harima ye makati ya mwisuyanu haina usiku wa mwalimu watungo wazaze maiti, haina usiku wa mwalimu watungo udzihaze maiti, na haina usiku wa mwalimu watungo beho harima ya majumba ya izolewa ya mbali na mbali mahalanikao wakati uno wa mwalimu wa jihisio ya ukana hama wa abandonewa ne sirikali hama wa mwalimu wajilivre ya ze solidarite mbali na mbali zaho wa Komori ikao wa Komori ngaona emazo ya utsanganya ye mihono harima wakati mziro hamanda unu ndongo ikao ngazishanga zao ndondo hokana hama ye sirikali ya Komori hama ye sirikali ngoma inconscient juma hawanziro ijiundra o harima elesi wala nzua ni hokana harima wakati kawe sirikali waka ulazimu wazidishe ze jitahidi harima wakati kawe sirikali waka ulazimu waenjeze ze juhudi wabaye haina shalazimu undu wakati wa sirikali wakahuja wabuliye eze sakarambali na bali shahunu waja uhamanga ronao yokana hama ezisiwa wanyanya za mali na ngazija hama kasurenga laiti juma odziro ikao ndo jirio wado mziro ikao ngo harima yensi ya hatu ye makati yanu hokana owa mwali hakika ngwako zao tena ngwako zao lewe inu sukuzima owa mwali wa zihi maiti zitonchashi na ushahidi ridungu wa mjano nyanyasi ikao hamande mnaonga mwanao wangalizi wa tukufu wahe Facebook FM owa mwali mzidungu nyontipi ya owa mwali wahe mingwa zihao yeze maiti ikao ndezala wa o siku wa lewe inu maiti mbili ikao zindeza ka uzuharma wakati uzima shaleo wafu zaidi ya wanadamu washilia watanu uhenda harma wakati ikao ima kati yanu owa mwali ngo harma hawanziro na hunu hamaye sirikali kwa tsurenga light ngawe responsibility ya sirikali haukana wakati sirikali wakabijua jadidishe wabalilie waziye
haina zaka ulazimu zifanyishihe harima yensi hatu zitsanganyao trengwe undu wakati ya serikali hama ya kahuja ibuo ye milango ibulie wa Komori wake harima yeze sakara mbali na mbali wanguza tukufu wa Facebook FM mwambia na kana o Mali ye makatianu wa juma udziha wafu hao harima ile siwa la Mali ye hawa kaitinyangu ndondo hawa kaitinyangu hakana owade wa heli bungu la nyimeni la dhuhiri harima yensi ya landranga jos butirambe kana undo wade utsinzao chero harima yele swala Mali ye makatiano hokana hazamba ndo amonao ezemaiti tizo ngatungo huja nzima hanzima ezemaiti tizo ngatungo huja nzima hanzima ikao ye Croix Rouge nana ye COSEP undo alona le jukumu la uhendesa na udziha yezemaiti mbali na mbali amonao yonde maiti ya bili ikao iralwa ne COSEP iralwa ne COSEP ye makatiano o mwalingo juma udziha yezemaiti zahao ye makatikao dorizambao zinu shawajau bandi ya udziro wa huwade wajiri harma ele swala Mali ye makatiano monao ya okana ezemaiti leo inu siku dzima wakamilu siku dzima bahi zaidi ya wandu wanane wangokana walatishiwa ne dunia usiku leo inu harma yele siwa la Mali monao ya kana wa malingo juma udishiwa yezemaiti zahao harma ye makatiano Bismillahirrahmanirrahim. ye hawali harma ile swala nzwani bandi ya nduwade wa corona ikao ureme yele siwa la Mali ye makati ya mwiso yanu shahunu wajau Mwenyezi Mungu harudi harwawa hasihi harma ele siwa la Mali hokana harudi hababe mvua nziro kabisa ikao ye mvua hiyo hamande namna ikao ngamonao wangaza tukufu wa Facebook FM miongoni mwe hatwari ikao ngejoka ujiri harma ele siwa la Mali ye makatianu nge mvua nziro ikao idubu njia irenge ye miji ida ya bandhi ya miji yahe elesiwa la Mali ndongo ikao kamishawa Mali namna washamezao na wakati ulio mziro ikao mvua zarema hadisi ya mwisho cha Mali kwa namna ikao imiji yarengo na maji ikao yarenge bandhi ya miji au yarenge msipia ikao mvua nziro za shuka alwa wa Mali ulio karibu ulio mbali wananyatu msaada harumwisho shamwadi rusaidie shamwadi harumwazi kalte pia nekada lao nekashahula nekaka kula hero yoshinda saidie ipepu ya Mwali wa shindo wanshi Allah elimsahauni bas msaada mwengi be uwade uno urongo corona urenge hanguvu shamwadi shino na uo ungamiza wanwengi na wakawadisha ungamiza wawongere tuho msaada mwengi hususwani harumai nao pia yazinongo ala karsi duala na wamabiani amba mengo ni mwanongo ikao zitambisha wangu nguvu deishahula maana abasa ino kabisa wangu wabusheo mvua zireme tabu zireme mashakareme ebjomea kakula mwanyatu walio mbali alio karibu alio na mhono wa ushinda usaidie sosha Mwali wakati maudeuna au saidie. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nduka kia hizi nongo zaidi wando hapa leo mwesherezani amba ulawa Omila rikauri ya nshiu ustambu zino Zau wade wa corona ikawa ungamizao kawadisha ungamiza harma mfumu avira miliano ufu wa rusheda usikuwa leo uo mmoja utanganisa wangu watano duwafa kwa mwisho shamwali wangu wafa siku ya leo wangu watano na hapo hautanganisa na wangu wavira wao waswidi 14 ndio mwambiani aba Allah msaada wanu hazikal pia
jalike mshinde muhime mjerike moja mursaidi hana mna pia joshinda neri de barese wadona mweso wa shamwali na mwambiana ba kwa leo shedo wakati mziro maana shedo na mvua nziro muonao namna ikao mvua enda taipara mindu yani yonge onesema ba shedo na wakati mziro kuna pia leo au msanda wa nususwani harmasha huna na ndogo sabati ndio shida saidia kwa shamwali kino kila harmasha samu kila wa harmo wakati mziro shao leo na traverse ama wakati ule wakomori Waislamu Wanyatu Wajimazatu mlio karibu mlio mbali na mje msaidie bia baseno sosha mwadi shisa shfara harmo wakati mjiro hadisi harmaz kati harmai uwade na mgonao na jimfu wazumikao zindana ori tutambisha wakatuno. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa mzatukufu wahe Facebook FM manna mne kawar mambiani ya ukana usikwalewe inungasi harma barnamaji makhsus barnamaji kao iliana nezijirio harima yele siwa la mali kao emakati ya mwiso yanu Mwenyezi Mungu hatamani yalivehe ya kheri yahe haukana rambila yukana uliho siwa nadamu haina zalabo mguju inna mala ansiri isra izo pia haina bahanu Mwenyezi Mungu akoba behashari ya budabu ya rianzimia hauyar nikamia di yukana ujo rere ya khairi insha Allah ngaromba Mwenyezi Mungu ike ya khairi Mwenyezi Mungu ya wabishi ya wanyanyasi wa mwali haukana suwanadamu garamba ukana linubaya suwanadamu garamba ukana shinu shari shaha usoni mwa Mwenyezi Mungu inde heri ya ahe haukana wanyanyasi ika oha uwa andrika ondu wapotelewa harimale suwala mwali au harima uwa deunu kamil wangu wa menguru mwandrika wafu mazahidi haukana haina mndu ya fariki harima wakati mziru hamada harima wakati wa wade usoni mwa Mwenyezi Mungu yoyo henda shahidi inde manaika angaromba Mwenyezi Mungu aharaka Mwenyezi Mungu yatowe owade unu harima yensi ya hatubal harima zensi zonsi kaondori yanshiyo shawajau rambila ukana bismillah namna ijibwe shawajau rambila ukana kula sha'in sababa haina ndongongi ne sababu ya hao shawajau rambila ukana wangazjamba ukana hueva utrawa inde manaikao ngarparao na urenga ya jukumu rilaani ye mank ya inaction ikao ye dawla buwaifanya uharima yele swala linu rilaani ye namna ye dawla wa jereo e gestion yaho wadonu harima insi hatu mahsusu da harima yele siwa la mali haukana wao ye dawla wakati ikao owanyanyao waka ubaya eze frontiere owanyanyao waka huenjeza eze juhudi ili waziye owadeunu undu wakati ikao ye madhamana olona insi hatu abasainu watsawa mapesa rahane zeroho za hemaranya haukaundu wakati waka urenga hatwa wabulie ze sakara za huwa Komoro wabulie wa mtsanganyihu wa huwa Komoro wabulie ze mashuhuli za huwa Komoro na hunu wanyanyao wa hezensi madhamana ikaongwa na hurma na ufikirilie maranya wa hao wa hezensi za hao undu wakati waka ujawabai hawa amin hawa jua yaukana ye deuxième vague ikawa bahangari njao harma troisième vague ya huwa de unu ngitinzao chero rahano wakati ikao de première vague ya jaya surpreno wanu riwano mwishe manyasi ya rongwaba la harmale swala mali wakati una harmale swala mali wanadamu ngwa idadi wao zaidi ya 18 ekati ononro uharima ye listi ya minister de l'intérieur ya hunono usikolenu wamzima wa mwali wa zihi wanrikao kwa japaro wa ziha ranzie mwali hulukiwa harma usiku zima indi manekao narengao jukumu inuriri ya ukana ye responsabilite bila shaka ye mruhandani hawa mruhandani ojo wariha ye jukumu ya zijiri harmansi ya hatu maksus darmale swala mali bila shaka ngari hao ye madhamana wa hensi ya hatu haukana wundu wafanya ulalamishi harma wakati ikao waka ulazimu wasasanye waka ulazimu waenjeze eze juhudi za hao mmono ezajiri lewe inu osiku harma ele swala mali eze mvuanziro ikaonga zile mao harma maswa ya hatu makatiano maksus ele swala mali lirengwa ni maji le swala mali lirengwa ni maji na contamination nziro iliyo harma le swala mali ikao isangio hors control ukweli ngio hors control ngabo umavu dhamana ikao ngofanyishi hao ni madhamana wa hensi ya hatu mmono izajiri ngamjue makatiano ya ukana mudiri jimla wa idara ya hazi ujube la rais bwana Yusufi Muhammad ajikubalia parabelu ya makatiano ngia quarantaine haukana kajarumi ya ledzina
lahe furswa lahe zedhomana za halo nilo shahabu liya matobibu wa ili wakautuhumla nele bungu linu waheya harima avion iliwa njia harima yele siwa langazija walao harima le siwa la mwali wanjia harima le siwa langazija Mwenyezi Mungu akaupia handro ya bahuwenro wala warenge la bungu wamnikalo emakatianu raere directori muhu wahe yekozepu ngo harima quarantaine harima elapitale harima eloteli ya Golden Tulip beishe kwa tsu yenshi izo ikao wanyanyasi wale siwa la mwali wazienshio harima ze orfelina za mwali abasainu esirikali ngona mashauri manga shao zero tinduo o zero manga bo inconscience ngabo inconscience harima yezi siwa wanyanya ikamdo danzangalie ezijiro harima le swala mwali haina usiku watsongo udziha zemaiti ikanga danzangalie ezijiro harima le swala mwali haina usiku wando watsongo bali wando vuruza mazila pitali na hunu harima ezi siwa wanyanya zanga zijana nzuani haina usukunga ronao ze sakara neze mashuhuli no mtsanganyiho nane serikali wao wakanga wa madhamana hulawana nezi jirio ele toifangilo harma vilili juu o marainya wahi yonti ngwangamiao huni ya serikali wadungu ze seminari wadungu ze mabunjilio ye muhumu wahe daula hadungu ulahiki ya ukana harungu bushrandu maha mwema na hune marainya wahe ngwafao ndronga ikao ngaithibitishao mavudhomana ngarjoza mbandro ndungo ikao ngazisikitishawe maranja wa Komoro ndungo ikao ngaziritambishao si maranja wa Komoro ranzi sirulobonze hata walio hondani ekamdo adwanza yangalie enamna yemadhamana waheze ntsika ondori yenshio warenga conscience harmale swala linu warenga zemezwiri za lazima harmale swala linu wabaya haina shalazimu shibalwa harma ele swala lahu wadeunu wondo alona matwabibu wondo alona bobeha wandu wondo alona zofanya wondo alona zojua ekamdo danzanga li namna yemadhamana wanu warenga zanogozini ili udaya hafasiri ya ukana wabunguze owadeunu lewenu karudonzara angalie madhamana wahensi ya hatu esha wahafilisa hamabese muwahe daula esha muhafilisa donda ramaze juma doenda donesa kabarangina popularite emawaziri doukawa dondo magari nino siha riwono hariwabeha majeshi harmaze frontieri zanzuani na mali na ngazija harmaze koti hama izo deza hafilisa wa Komoro izo deza hafilisa wa Komoro eshi tsangazao wadeunu madhamana wa daula na mkerathi na mrengeze dhamana zahani haukana rekanga po mkubalioni kanyuwei rekanga po mkubalioni kanyuwema sha rawaira wema o muhimu dele taifa la Komoro ele taifa la Komoro ngilo ivilili juu emaranya wa Komoro ngwa ivilili juu o wa mali ngwa jisante o madelese harimale swala lini o wa mali wa wasuli harimadara janziro yensi ya hatu emaranya wa Komori rihisa rija toba ekanga batuyosu butoa zamba singar juhamba rija toba hausoni mwanyi madhamana wa daula mliona yensi ya hatu leo rekanyi wema shanyido mloniyo rija toba nomri hundrie shawiri ngedi ngosi nomuhundrie shawiri wa Komori ngedi ngoi mahsus doanya nyasi wahele swala mwali na mkerathi mtitokaza makopwa na udoli ndia misanda ilobonze haukana wazungu wamba ukana le malheur des uns fait le bonheur des autres ngari joyo ukana walau hasara harmale swala linu doanya nyasi wa mwali de maranja wa Komoro wafao harma le swala linu wala tishiwao neze nuaduza au harmale swala linu shema dhamana wa daula ezikao za komision ezetijije izongwa kensio watwalie enamna wajoka uswarifu emisanda ilobonze enamna wajoka uswarifu izo ikao wajoka ujambe ukana zinde zirumi yao enamna wajoka wanyisa ele patro la hezema alikao dezoka wenda harma omsafaraun na hunu harma realite ngaro nao wa mali enamna wajifi yao harma zitanda wavuriziwa ngaro nao wa mali wawade enamna washemezao jumana mnaikao luachililiwa harma ile swala linu inde manaikao siku alewinu rirengo siku alewinu riufanye maksus juma esijirio harma ile swala mwali haukana uwanyanyaso ile swala mwali yenkodo isai watsoha yemaji ya wahumre nkomio wa mwali ngwa shemezao harma zijanibu zonti pia na hunu hama serikali ngwa inconscient harma ile swala linu siwonu ye waziri wa habari za ndani ya dhaminishiwa ye difan ya ndani usiku alewinu simonu harma mjua shindini na urabulu gena bulu
nge harma sakara na hunu emaranya waisa wa depasa kwa tujua wabo indao wangaza tukufu haya Facebook FM. Jawabu suala na majawabu harmale suala linu zaidi ya wanadamu 18 wasa wabadingo ya dunia harma emifumo media mwisoni harmale suala mwali na hunu wade ko jarantu tinza chero ngarona harmale suala ngazija na suala mwali eze sakara haina usiku kaza turanti ulamuha inde manaikao randar juzi se usiku wale wenu mwali tombe dans le chaos face lié au coronavirus sous l'inconscience yahe ezisiwa za mwali na zangazija na nzuani sous la responsabilité bila shaka yahe madhamana ni negligence yahe madhamana wa dawla walio harmansi hatu makatiana suala hamadalinu mwali wahisa walanse alert arma ele suala linu mayday ilonele kalima lilona wa mwali yemakatiana mayday ilonele kalima wa mwali kao walirumia wakati wanu ngo harma detres haukana ngo aminia haukana ya viweka ndo ipashia ndio na dahatinji eka walio harma tour de contrôle eka kawajabu haraka aeroport wa haraka wanyanyaso mwali wa aterise ili wavuka no zero ulio harma upepo wa wade unu wanduza tu mwali nane masoyo ntipia hokabo karja eparneha ngejo kiriri dube dans le sombre nyezi mungu jor pwani shahe o wade unu manyaso ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aberzamasi wasina dobi kwezi. Salama. Nina Abdulatif Ahmed. Manyasa Abdulatif Ahmed wa nduzatwa mwali walanse detres harma ele swala linu juma uwade mziru ikaundu wa rema yensi ya hatu imakatiano wansusu darmale swala mwali lewe inuri zamba ao zaidi ya wanada mushenda wabadingwe dunia imakatiano na hunu hamanga bo inconscience ilio baina hezi suwa za nzuani na ngazija sous le silence haurambe hama ele swala linu ya dawla rako tulunika thamani manyasu ujojeleza namnaje. Haba yabo mwanama badurudine za mwano rutu tekeleza mhono watanga wa hatu usoni mwezi fami zonti kaundo za latishiwa no nitafami za kaundo za fari karmali kafaga jiga ikomori kamili linuka falahi ikomori kamili shati mwali basi bengi hapo ngarangelea wano tekeleza mhono watanga wa hatu usoni mwezi fami nyezingu ajandi ya warehemu onti pia insha Allah. Zakalo bilindo ka reshelizani ukabanu hasonti ukaikomori bano mzirolo nuo bano wade unu inu formu ndwajina nchina ila formu ya kaumandoni shanga bu formu biliza benu haza kana ruteni ambo ila Afrique du Sud ngawe ala Angleterre et ça distingue zozoka ya inu ya Afrique du Sud ile lombia bo hafu par rapport les asale wengo amfikirishi mshwa bahasha wambi wa komori ontipi ya warengeze hadari wazidi Abraham ndo design serikali shasira patanyaba tunazidi hushelezana au kaini kutia mzaa hata hamandi namna jione hao habati bia mashiki washamwani ilibahusue serikali ndaizo yabo nfudanga ruka wamiaji au kawanduli wajua ukakwatina mbanongo anzo ifanye wa iliwa wasaidi maraya wote ibengele uza jamwali nsu aminyukango na mbanongo waduka hando wafanye na hiyo ambao shida kwa jashinda Ebyo mimi ndaizo urejeza ukaya Allah kartu wa serikali urutijihadai si habati bisi maranya kartu donga fanya oje harmando hamanizo ya wita mwando ukaya maranya watu wa Komori wakubalo walo mwali wati rohe mwali si longa zijabu mbahibe nditendeyo amalimi mwambio mimi bano nwambiao nzaya ngiyo halafugi harma malalao shati malalao ya use covid Awe mana nambo hizo lukare shele wakati shomwa dunia mpango ukazatibu ya bola mzaha na wakati wakati wa mzaha banuna rudota fautisha nongo za siasa na nungama na zini sema ngarjuriha mikele jimbo la mandoli la ulikaza wakangata msuba wansi mtu wakati mpana mchezo udome la jenongo na siasa ngarjuriha madhamana linu ya ukanangwa wachezao haukahe namna ya madhamana warangelis ola linu amina ukanangwa wachezao hauka ya madhamana wanu wa serikali wanu wamdu wakawalazimu warone sekantis ola lamzaha shaha maizu wafanyao walireges ola lamzaha haukana ngo harmaza sakara zao ngo harmaza seminari ngo harma ulahi kizonogo zao na huno letefa ngulebili juu wa Komori haurambe walona no wadeun wende wavrizi wa harmaza orfelina
harmaze la pitali watinamba utundi ngarono namna washemezao na hunu waje ngorambia yo kana zinongoa zirenge ame situation yo su control namna jujuka urambia yo kana zintinongo za mzaha ya serikali kwa turenga mzaha na sigaro nao wanyanyasi ngwafao apetife haina usiku uwabeho harmaze la pitali uongo daiyo haina usiku yo kana wachililiwa ndogo ndino tukamba namna hiyo na hunu eza hao ngazendao namna ya utoshi ebake jalazimu ikema katianu ya serikali wa decrete zi arrestation pia ukana kabati namna manifestation kabati namna ufanya timu mali tingazija tinzuani za uziazi mashuhudi ya uziazi manifestation namna jujuka ilokana harumemi jiangazija majaliko na sakarana taharaki nzuani mashuhudi na fijo na huno nyanyaso mali ngo juma udzihao wanru haina usiku kujuka ilowaze namna je ele jimboreka zabanu lijoka uomba ngalitia trouble na hunu haina usiku madhamana wao ngwendao haramaze mashughuli hizo na hune mara yangu wajumaudziwa haina usiku ureleze manyasi marhaba bano haba atimbi katwambishije parce que ngoza ni serikali ino haba repetition ni joka wa mradi zonizo ndingo habago joka wa mradi anafunga dopo swahili swa ibabua anaweza jiriba na serikali inu buraze ndazi zako elite ndeze michezo bonese fashi yao wanduwa faya kwa kama badiji mwendo wanduwa mbesi shami mswa dokaya dotokare de rasisa zali shala kubadaba durudi ndeno wanduwa wanishi yao ndoka na komori kamili o shababi ngo ikamjwara ngensi hatu bado misanga ngami yao rachawa ferizo kaya uimu mzuani uimu mwalimu sikanyana hubininya mtugeni rakubelukani densi atubani saye yonga ngami yao azali wewe banyazinga kana kuchilidia marhaba benji ya kabati solution minso na zawade eziru ngabidori sisemoti ya baba na ibakisha kisha mana marongo abuju za mangwante numero mimi ngami wataya nsuje kangu tonishia yeshinda ndo numero hangu shana ni pale kama malichupa na lifani bani safa yo katiki bano pakafu ibanenti hatu bobadurutini isange ndo zayo wallahi ngakumla vioneshe serikali jofanya zangu mwani rien tu ninsu dana tuwa za wangavi kwa nafanya ndongo uzuka za wafinisha inde manaika ndongo za wali nga mundu uzukaya abasa inu na dresi mashababi rengensi hatu tawe mafiti yonizo njoha bedurudini wassalamu alaikum warahmatullahi maraba menji manyasi wa jamua harmae fikra yaho ili uonesa manyasu ripara assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nam wanyanyasi wa mali wa lance de tres harma wa demziro ika wa dhuhiri harma makatana harma le swala mali haina usiku wa mali wa dzihao wakazi wa ile swala mali na hunu hamanga wa inconscience ya hizi swazi rajina ya serikali bao le swala linu hama wali neglige baisha haina usiku ngwa pasha za mvio shahama serikali kwa jarenga za mezuru za lazimu kwa jalanse za mezuru za lazimu ili uhifadhi wa Komoru hoji mlifu hao maksusu na ile swala mali wajiri baala saate na usiku leo leze mvua nziro za jira harmale swala mali zijoka kwa sababu zienjeze tena o wadeunu mkinishia ya matabibu wake sur control wake au control harma wadeunu fikra yao namnaje marhaba mana mabadrudini fikra yangu handani ngambe humhono watanga hosonumo wa Komori jimla ikaundo wako zao teze nongo ikaunga zijiria wa harumwe masiwa maksusu ndele siwala mwali sheizo nanzo nihonese badrudini dokaya naridua ze ukanga sina daula anga sina serikali samahani narirengeye ukaya siwa Komori sonsi waundo wananyasi mduna rengeche mwananya wa mbaba mzima mzaze mzima rihui o wananyasi wa mwali hauka ekaye mwali kaiti awe Komori kaiti ilo ndo suala la handani le suala la vile la hangu mwanama badrudini o wadeunu kwa mbara hako jawasile masuwa manrajine sha ekamdu hendo wangali yangu ishiyo sirikali warenge avio wende wa ufungu jakoli wabala wataza ungazija hakaya sanyi mrambia ukaya ya emuwahe ojumba urais hesa hati nyalo anuo awowo halahure nga mwali yarudia ubale hujangazija abo ngabo vahe urenga wahe sirikali ya ubali yohenda zuwani abo yo hatwari sha eshiritadisha umanama badrudinilo ukaya ewa Komori ngwa unafikra hindi hamade hadisa mbishi hao yabo kaya emasiwa marajine hamangazija hema bavu mfukare ya hengazija wahafilia na ndongoza mashuhuli na ndongoza sakara kwa dua za wade uziro unu nehlo wananyasi wako zao ya Rabbi waduna wasemeeza resheleye waduwa rejei mnyezi Mungu rike juma huombaze dua
ili lijihifadhi lihafadhi wananyasi heni menzamba hinru hamade heli zambishiha mdu yasionoka unu vamba yasionoka inu anero yasionoka unu mshuara mzima shana riwangalie uka ejazine kazundu mzima harumasi zihundu mzaze wa mru au mbaba wa mru zomtabisha abonge na rengeka wananyasi wa mwadi wao wananyasi wa mbaba mzima mzaze mzima haini bendulo niyo na rifanye haraka risaidio wananyasi. Iyo mimi nde fikra ya hangu Mwanama Badruddin. Mwali hama wa jinsi za utamaya jumai zendrabo ikawe serikali ngwa wakazao wakana serikali ngwamba ukana warenge zomana za lazimu warenge zanzima serikali ngwamba ukana situation ngyo su control o wawade ngwa tundo hendamna lazimu na hune kardo nzara angalie ezijiri harmale swala la mwali hune kardo nzara angalie mapasien hune kardo nzara angalie enamna wa mwali wao washemezao hune kadwa nzarangalie omparo wawe maranya walio bonzenu walio ndani haubazima wamoja nahe nyanyasi wa ile swala mwali ndungo no hama serikali ngo harma fantasm harma swala linu hama esha wafilisa ndo ulindia emisande ilo bonze wajo kazi mafuvu sha wakomoro wanga miao kwa tina janao swala ilo ujoleza namnaje Mwanama Badruddin vanuchana dorado hadala jana bakauro jana mzungu ya kaurongoa mgadije ya mkomori ya tukahelewa jana Badruddin ndo kaushindi rakau uhambazondrabo kodi horika hamba haruma radio karijaka uona cha eva heshi jotsonda darambe zondrabo hindi mwananyasi mkomori hamandasi mwananyasi mumadi hamandasi yanchi yao ya rwaze mayiti yanchi yao homa holopitali rawona shahula shakavomade hamaduo Sujachila chahule nini shakavwa mrulo mwade hamaduo Olande mera hayo mjua fungoni Kamkara bila kubadi ukayaka ritina serikali ikaunga rihefadhiyo shanga tina waru watahopa tolaha ukao wade unuwa urenge wafuzao yonde mane kwa tina ajanu luwa wade unubaki ili uko jizola hao solimate wantizebonte wadonga nalepa tolaha watopo shwani Mwanama Badruddin mimi yonde fikra yangu izo niwonao maraba menji mziwa hatu waripara waonesa fikra aho ngarjorenga manyasi mrajina ili arnike winji wa maelezo juma ile swala lini manyasu ripara. Assalamu alaikum. Allô? Naam, salamu alaikum barzamasi. Wa alaikum salam alhamdulillah. Ngasida sinado vikwezi. Allô? Naam, ngasida sinado. Oui. Ngasida sinado. Ismail hunu 3. Mwanyasi Ismaila gojornika hawan zero iliyo harmale maswa hatu makatianu makhusus do nyanyasi wa ile swala mwali wahisa walance appel à la détresse ikao wafanya zile mapiloto wakofanya ekanga harma hawan zero Mayday ilo ndio swala lona emaraya wa mwali wonsipia juma haina ujoshinda yende msaadani shahunu hamabe tour de contrôle wafanya silence de sourd hamako tuishia appel de détresse ya lancewa ni avio ya bahiza wanyasi wa mwali swala mada lini ngojolukumu namnaje marhaba Mwanama Badruddin handani ngam tekelezo mhono watanga wangu ho wananyasi wa mwali ijo kabanu narjijua si wa komori shasi kartu jijua mbise hakaya kartina walezi hata ya komori kaitina mlezi aukange ngarishili yao ze diskuru za presidentaki ambaye sinunge joheda tage joba kiwa angu shasi wanadamu wanaoishi binadamu ababe sengaro nawe milamu na zenogo zinu ngarjamba ka serikali wogo na haki hakaya wo ela maraye kauro watawalia wo kwatu jijuwaran ebenge wajojuliwa esawa ngaro no wa serikali kangu atoze hutuba za hao karjaparo njawo na lelotsi wono tijibala wakana mipango indeni basi nje shamria sotu wakalima lokaba rejia Tanzania ho wananyasi wa ile swala mwa amaka jo wafilisa shaga waruka wa zertevasio za hokaya na rjangali baba no sikatina serikali ekatini yoje na sien sangari uemilia na urema makoti na urema masama shaka tuifunga sane mata rawambio kasili hadi nuna mkause unu bagari koza usimaranya wakausa haweka kwazo shindo kausa wasunzo haba jaonrachi sika vyatamba warohe sha na baje wakausa umwedo unu paske ala kuli hadi ngari koza usimaranya wakomoe ala kuli hadi
ebenge karnato kasi jana uvumbura ngazija rijuha so komod de komod kamili rijuha rivali ambo nzibili haina mndu wa emijiri hatu rehemia misada yonsi pia lelo radio kabo na rente serikali tibabu kasila serikali lelo zir na firi wone misada kawi jahari ngazero gozida yana bimise diyo mijira leo ziluzija na bila nokana rjirisa ya babanu ye karjahara ya usaidia banu karjahara usaidia sha omwe kamemu ye serikali wali kwa zuhandi ye sisimanu iwandu wanuru wapoti waje wafanye alimuti hata izo ndizo wakumura juzi sao haujusa masuala banu ishatonze komori aurambe madhamana wa daula ikao wanzo fanya negligence jumwema bae madziro ya kuhunda maranja wa komori sindaila solidarite wa komoro wa kukabonza wako huko ndani ya ukana naratanganyie arakara karihubiri hamai serikali huo na ukana ngarilindao bao wa komoringo tutanganyia wabeheze mali zao wabehe misandao wende wahubiri wao serikali ulinda ezilobonze wajozi swarifu namna wao wanzao bata zilaziko ubehwa no walio wa komoro lobonze hamazo kasindi wosulu wanrodhumeniwa intine manoke serikali ani wonjo fanya silas de sura masola mandayano parce que serikali uko na haki haukayasi wambia yeza sabira bila zaheke netine ne zabira muhajana ukaya diaspora wahimi hemijia hao hensi hao hausaidia zerogozila zerogozila sazibiri warembo makoti la bokamu hadi barikene tiba wader modali ramjere zero alhamdulillah zende roka basi tabur shindi rimjere wajireme makoti leo tsazinuzi jadi hadi hiyo ngeba nini warikao lewe inungaje usoni wa serikali ino yebana ngamjifahariyo hana yebana sisi tsorengeza kwa basa ino ya serikali iliyo komori de diaspora na fundi jibirilu doko ngela serikali leo namdora mbia wanarikao wa dewa masama ya serikali ino nadora mbia ukayangwa fanya ujawafanya jabu yendo kwa jazinza jija yabo to kanso kampakanso shemeza ni nduya ya harmaza erezo sosienu lo namna maskina rinike ni lo namna jeniar nike ni lo namna kuna watola rinike rifedi ma ade kaundo hasa ya lezalino ngela serikali yebana ya serikali za wahindi na simarangi ya kwezi maraba menji manyasibu wa para wa jenesa ye fikra yaho juma yele swala linu ngarnika manyasi mraji na omdrongo iliva he yaonese ya he fikra marhaba manyasuri para assalamu alaikum wa alaikum salam badrudin ngasida sana lobikozi na ajimunibu na manyasa ajimunibu ngojoreleza fikra yaho juma omsiba mziro ikaundu arema ele swala la mali juma owade mziro ikango vuma harme maswa ya hatu shale omnyezi mngwarditse na haroya heri yahe habesha wa mali hau harme masiwa dezemvua nziro zijirio harma maswa ya hatu le swala mali winji wa hemiji uruditse na urongwa ni maji ndongo ikao zitia harara juma tsanganyiho au mheyo hautungu waho wade ulio harmale swala mwale makatiana ze fikra zaho hamai masuwa mandra jina wala la wasiu wakotsuna nga conscience hamai sirikali hamango lindao shade zilao bonze. Assalamu alaikum watukufu wa Komoro pia simwambia ba harma Komoro na reilo na karsina serikali yodi ya handa handa lazima nirijwe ya bidida renge example pia wasu wa Komoro leone kapana duka lahe litio mapesa mbaka tous les jours listia mapesa vuja mpahamba balal duka la holo babo be voivoi est-ce que balal duka la ko bala kuna kubala ça veut dire voilà monsieur tout darongamba aka Komoro akana zama pashe de 31 aje Faransa kaka na corona na enda parhana ba ana corona mbilo mana corona ouais arengwa 60 € yo de testi tu ya covid na testi yo ouais arengwa to yo de amare tu de arengwa ba de takayanda ya nadizo ho ajablo mboya na corona arengwa 60 € ouais honra hensi wa hapa ilopitali ya havi hono ya samba samba akia karuma batoa akia mtu hensi wa babu mtu moja amola wa wetu wa 200 € na babu wao kawa receive wantu paka wantu wa parisa fanya 200 € fois 100 arabe zimbe combien yo 100,000 €. Wale 200 € fois ça yo 200,000 €. Haya fanya tena 60 € tous les jours mtu pashao voit la testi nous passer la demande de 60 € il y a testé à quoi il fallait quoi il fallait suivre à forcer
60 €. Il faut combien égal tous les jours ça veut dire marqué singia. Iwawo wantoka wasina suku watosha pika wana suku mba wafanye shitweni roye keska masiro ngwatu na mngei tipu wa mwana bweni arongwe hadisio leo vwata abweni arandra hintu walukta wavo ya samba mana anashpiro ngulari diare positif yora wamufanya hazi lokta le mamuzi ya maore rangu mahandio ndio utaproke diare positif hiyo undo mwa wahanda na ke wade urogolo diare positif hiyo ya vili na rielewe na mudisi mwali na muhiri apeliza mwali mdise wantuwalo na wawade mwali eske wawade mtuwalo na mwali hewo amola wawe livisoka livisiwa mujwera mampuni livisoka livisiwa mudise wantuwa wavelo ofre naho wamola wa eske wo livisoka livisiwa mtu paramanto pe wasirengo marke helo wanadamu wafao de helo warengo marke basi hiyo entreprise hiyo nekaka msifwe hadisiyo na muhiri mwali muyidise mtu ambala hadisiyo kweli hadisiyo kakala mwali komba angelo kitalibabu ya oblige basi apeli angoni lanseo wanayatwa kumurwashi mwali haile razinini rongo gani mtualio na mwade wahi ni simba conseil na mwambie mbavuka wengi wakawawade uone wavono conseil amwenti dagoni dalao moja da falgan de loprani mplasiringe dalao langina likao ambalisibuga na rengede na ambalisi mana bwa bibia lo mwana damu ya henda taya ya training bwa dalo mba wahia la yasuku wadewo bitungizo mtofu na misuvulave na mwezi mgu kada wavilkisi lopitali ya mwali wo deni suhambia mba lopitali ya mwali wa mwenda mwali wa watu walu na farmasi yun fwa ikaomba uja uskula siromu mtuakula siromu na uskula siromu ne apara hute siromu ya hele asubisa dalao baktakala zmonu walila ne apara hute dalo lahi iyo mtraikana mwado na mwenzi dagone arenge ndrimu mwenye arenge shurungu vuje arenge shurungu baswali arenge na tsingiziu zapara nyengi atanganyisa termo muneksa tahani arenge da vule rongolo sa 50 maladi atie nyungu na rohotse atal rohore anwe chaque jour ailazmane aere asubuhi aere na uko simlaga na mwezi mkamsoketa na mbavufu mtu wangira mwali wamini mwambio novani wama yangu akana wadewo mwana yangu akana wadewo faranta vanu tika tijabani mois de novembre tijabani mois de août tijabani mois de août kaya mayangu mwana wangu asiko na wadewo na mayangu asiko na wadewo waendo lopitali wahiri lifaranta vanu wahiri lopitali waambilo mbaka wasimala la unambaki da gori msasilawe mtinale tu de doloprani de studio abolayo siwambia mayangu na mwana wangu yule dela wakolfanya wavono wa parangu zao alhamdulillah marhaba mji doktori wato waze fikra zao ngarenga omrongor nike mwanya simrajine kao wanrungo wengi kwa turansi upara inde manaikao mwishi ya nyasuya za tolo abantu ni mzima mengoni mwanya nyasi nga manyasi ya kayari parabanu lakini bese ya masuliano ya roha haukana akahametwa MP anatanti inde manaikao nimwambia na oskwale unu wangaza tukufu wahe Facebook FM dasino wanyanyasi wahele siwala mwali walance appel sonnet d'alarme wa ilance ili watahe haraka bahanu wajohundra aeroport ijokanku washinde wa aterisi hokana ye avion ya bali ya wanyasi wa mwali makati yanu yihisa ilance appel de détresse na hunu hama walona tour de contrôle haruma yedaula ya hatu hama kwa tuishia ya appel à la détresse ya wanyanyasi wa mwali manyaso ripara. Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasida sina ndo bikwezi. Na Fatima Mustafa mjini leo. Na mjazatu Fatima Mustafa ranzida hiyo leo. Wa mwali wa Jusankasi. Wa mwali wa Heza Letranga. Wa mwali wa lance appel à la détresse. Juma ezijiriyo harmale swala mwali. Haina usiku ngwazi hao wa mwali. Haina usiku wa mwali ngo onjilu wao harmale majumba ya utabibu. Mnyezi Mungu adutse na rohe riyahe habisha wa mwali uskwale winu. Mvuwa nziro. Ikawe mijia mwali rengwa ni maji. Ndogo ikawa zitia tena wakomori harara juma omwenjezo waho wade unu habor joka na contamination yaho wade unu ngolia nao na ndongo zinji upande waho hame serikali wabaye mato hama wakomori ronro jina wangazija na nzuani kwa jarenga laiti juma lispalalin shawa endelea neze sakara za hao na hunu wanyanyasa na usiku wa juma udziha fikra yaho ewa handani hasikitifu ga bezelea njeno muna tanga harma wananyasi wala sizoze fani zao mpunatanga harmaye shefi wa shamali nane komori kamili ngudu wa rehema wala ziva jema da izande zao mbwa
kaja nohona tanga harme kumarikani eza vile ngamjiwana swala wa luzisa yabo ama ilezo waeleza yabo yokaya vanu karzujwa karnahelewa wandu waeleza ukaya mwananyasi yakaeleza ukaya zinongo katwende lando harumaya shitwa shamali harumaze programu za hao no zili yonge leza ukazinongo wazifanya upia basi yama mazono hambio kaya yonde tuwe jibani yoyo kaunesokaba na baka basi tujuli hana ukaya mwananyasi yakahonesa wala kaja kautunga esa jitoka hona hadhiri ya heze nungoa babu bajaye ze moyens de technologie nouvelle technologie atwe abasa karsina lisongo wana izo ndeza kwezi ezabili kando mwambo kabati yambwa mwambo hama mwananyasi Mwenyezi Mungu nambariki Abdulmumeni omjinizi wani ambaje akaingeza mbazila karzaka uzona hadri akajibu enso abili karzaka uzona hadri yabako kabati ya joamini kazingoze da zondamu atoja haji hania waye yababa haji majizi ni technology inoketso kaandwa bazizi wa kama adamu kutoji hania waye ze image ngasingoji hania wizo aja kaone sokabala sokakazwanda abo ndabo zapo ahiri eshari hoza kwa kunda byakaola mndu wa hezi kao hakasutene beshe kasi yormaye zebamana shayo sutene hazelezando abenge that's so shahidi lazima toshoduzila kabasi haina ndogojo kaanishia ne majiro ne rizo nao hafacilite mkaja daunga sineze force zatu illimite kabasi ujomba kanoshi dona ze imajizila yaweko te yo isaida washaka ezabili lezaho wananyasi ikao hakika negligence yakofanyiwa harumaye sisi wa shamali na bukarja lala wala karina ulala akayonde yonde de astuces de techniques za hatu izonde mbavi za ndongo zatu si wa komode alhamdulillah mbavi hiyo sina solidarite malgré ngabo kawo washindi wa moju haneze ngo shanga si harmotora masia baha ze toliprani neze maski harmeniji tula mjini liyo sarandisa ngari sari hana harmeni raya ukaya ngazi tanganyao hata mwenye raya rizita fanya kodi nzazatu kanga yolio kaibu hari wa boshe yole de trick yole na trick watu si wako nzazatu leo lio eba kutuona nzima na nini siparo yuzi sarmo mji wa domoni enzima na nyasi ali wa Hasani ya ulwa harme prizo ya Moroni do event wara baja mabujiji ya hede 21 November lado makati mwanyasi ya ulwa tuzi so mji wa domoni zamu ndani hizo maundu akamsa mtu wa harme listi ya heswali solati juma narbakisha mjini hani akina mjo udunga harme subaiya naribaki mama hatu narbakisha harme swala linu narsinjar maswala la detail la politiki yakanga sar maswala lo muhimu del swala la huwa do corona rjomba Mwenyezi Mungu ribakisha harme swala linu ezajili garjonda katiri wa corona uno diaspora ke dala la kena ulala garjonda katiri zambe garjonda katiri zambe diaspora ke dala la kena ulala garjonda katiri zambe ngamna swala yanzor juzise ngarambao zino wanyaso mali bana basainu ngo harma ali swala mali gotsinzao chero ya serikali kwa tushindo control yeba ngo amini okana worona ulo harma le swala mali zima raha serikali tushindo control ye kama udushilia subhanahu wa ta'ala ushilia harma masiwa ya mali yangazija na nzuani lewenu serikali mjosh dafanya fasi eba ketsi wakati ngeni ngohi serikali ware jedingoni jumaze lazima wazirenga wakauzibulia wabulia ze sakara keja lazimu wazie ze sakara zilo harma yezisi wazangazija na mwali warenti ndogo za mapesa waesheleye ye maudu no wahe maraya izoti ndeleji wewe tanke mzaze mkomori wakaulazimika ulanse husoni mwazaze mabani haho walio masiwani husoni mwa serikali husoni mwa zamana wa mji hauhifadhi wadunge geste yafanyiwa no mji wa Moroni wazia eze mashughuli zao ha solidarite na mwali na wananowade kejajuka afdali
Mangone mwizo jusitawende jitaji loloni yote hao ya wabaha ikamwe mji wa Moroni ikamji wa Moroni wana wazade wa Moroni wasoka zifanyao kwa shele ziziwa kwa oblige wa na serikali iliyo shabo nana mijemi rojina ya wabaha lazima mijemi rojina ngetoka udunga hakaya mdogo hamanda hiyo yote andisabanu bazima wasaha lunga ni sensibilisation sokia sensibilisation ikangari sensibilizeyo larive hawe malalo yayo na waneze maski neja nano sensibilize kari sensibilizao wananyasi akawa daba wedengu wahaju haina hali kujaka ihandani kijaka hamande hali ino ya lazima haina mwanadamu mwenza imani shade mwenza imani mujusoshe hitwa no lolea mutale shishiwe deleokaya imani wa Moroni wasa walisa nana wasana wazoka marhaba menji mzatatu waripara waone saye fikra yao wakati wisa waswili na wandungo wenji ndondo watsuransi upara harma ile swala lenu manyasu ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzamasi wasina sanando bikes Alfani Madi Messi ulaona ne maranya wa hele swala mwali meide yonde appel à la détresse au mali wa parao hosoni mhaina mrika ndo joshinda mahsus do alu harmetru de contrôle e karama do alu harmetru de contrôle wangu alu na yezi ya hatu yensi hatu aende sao ye makati ya mwisuyana sha harmetru de contrôle hamaka bati mria wa ujibu ya appel de détresse ya nyaso mali haina usiku ngotongo zihazemaiti za hao zali harima owadi wa coronavirus opando hangono namnaje ujofikiri namnaje ye message ya jonza wibise namnaje na marhaba menji andani duto janomuno watanga waramwe masiwa pia na hunu Faransa ukahuno wangamia kwa tiosha munguju wa rehemu wansi. Amin. Izo mimi nakahanza nilintike mle Tanzania oneso kaya wana nyasi wambao kakarti na serikali wakera de rejente kalima hiyo. Haukabu ngarizidio wanikamfu yueka ngarambu kwa vanu kwa wati. Na profite tabu yinu rigungo wana nyasi hata warambue ukaba ngo haruma hatwara kwa nani tukwa turambua. Henu jondo msada ngu tekelezo shaya sane ya unese ukayenye bananga saruma hatwari ilo wananyasi warambue aukahamade namna wambao walonga zijaranzi mimi leo vamuso para mama hangu no katsushina yani amini ukabango mama ngabo wade mwadi akoze ngongizo nziro ili upande wa serikali rutidiwaze ukaya komandoni hula warenge mezuri wa bae aeroporo wazie misihiri wazie taraweha na hunu waka ujuma bakavati leo ngwambongavo wardi wambana mbuwe donc si wandrika wongwa jitarumyo rangi shezo njohamba Badru aminukaya wa wadeuni ndi ajala hao wafanya umzahawun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Marhaba menji manyasi wa para waone saye fikra ya haho ngarengao manyasi mrwaji kuripara. Assalamu alaikum. Manyasi ya ripara ye mawasiliano ya nguha manyasi ripara. Assalamu alaikum. Manyasi ya ripara ye mawasiliano. Allo. Naam, utishilie internet, ishilie telefoni bayi urensi internet. Assalamu alaikum. Utishilie internet. Wa alaikum salam ngasira sinado. Wamushile telefoni. Aha, ngasira sinado because Ibrahima dio. Manyasi Ibrahima wanyaso mwali walance alert ani watsahao msaada ukana nkodese watoha hama wajisante ya ukana wajundra wao charmales olalinu hame serikali wa abandone ulaona nuwa mwali wao ulaona nizo rienshio baishe hunu serikali wambao kana wametole pake warenge se disposition za lazimu shahunu uwaliyo harmaze la pitali uwaenshio uwadzia wafu wao mdungo no hama wa mwali wa jilivre mdungo no hama ezi siwazindra jina za mwali za nzuani nanga zija kwa jarenga conscience jumwezi undrao wanyanyasi wale swala mwali shawa dungu wendao neze sakara za hao home facilite ikawe serikali ndo wabuli ya zanongo hizo upando hangono namnaje leo mwali eka maudu ishindi tabali harmai masiwa serikali wajoshida wajere situation inu. Tanzania be mwana watanga harumwa komori walo harmashisha sha komori na nasirlo hunu Faransa kambwa nyezunga ya wala wazivanu gwema inshallah. Amin. Ike sirabaki ke rivu kuno wade unu sha mimi mbakesta titia hangu jajanza blabanga sina serikali au ka heni za haja sha sideri hima usirlo hunu Faransa na nanya salo maore. Yabo zini za jaleo resibaha manga serikali sha evanu tabi hao na ukunga mwono kanga wananyasi walo hunu wasidia we serikali yumungo ni mwizo zinsabishao na abo sisi tujuro wangu na wadazahu walo kumwari risufreo
wazima shango waniawe jitahidi ukawampika zani huyu yarangamize sona chabana returukwizo izo najanza nambe njohanza wanadamu sisi wa Komori rulo hunu wanua wanife riauno wananyasi walu harmosha sosha mwani rasi rivuke neumwa de hunu hamvuyu hamali hafikira akanga basirlo mungoni kangarduste dia rezemani rezifikira na hili rivukisho wananyasi au kama suwade ukarnyamilia na serikali wanaba kita serikali au wananyasi somo aliyepiti hainu sikunga wafangu kume wangu wanane yeti kesto kabari hime baba na serikali ikari shindi na sina madoktori walio hainu na doktori wana kama kajuzi waambia wa doktori mwali wende mzima na mwalimu ni kisomtiti kama sema doktori yaweza baki wana bahandasi ko wanisaze roho ilirisigani wananyasi ribeze kubiri wananyasi wakuke harimo wade uno ribukesho tipia tema bilanga maraba minji manyasi wa jamu harmaize fikra yeza haho abo hamana mne kaonga mdidungao manyasu ripara. Assalamu alaikum. Alu na manyasu ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na baraza masi wasina sana ndo vikozi ngambedawna Saidi unu montuba na manyasi Saidi ngojoreke fikra yao jumai hawanziro ivuma harmale swala mwali makatianu na hunu hamanga bo mankia negligence ngabo negligence total yahe na volonté mahsus yahe ye dawla ili urenga zenogo zinu henda mna account ya lazimu mahsus dozia deja dozia zisiwazangazija na nzuani jumaze sakara walo nizo hauhifadhi wa Komori kamil haustei isjiri harmale swala mwali makatiano zaidi ya 18 waisa wabadi ngone dunia harmale swala mwali harimai makati mifumamili ya mwiswahili opando aho ngono fikra yangu na namnaji na mahaba kweza wanda lusobo mwana tanga na duwanama nyezu ngazile wadenuzi kama wavenze imamba vinavizanzi handani do kanana ri renti ya ukananga bo negligence harmashe swasha mwali au kaya aforce yoneso kananga bo negligence avonga rikao eni usunu mwezi siwa nafikiria ukana maduna ho wade unu waka Komori katizenti za korema Komori kwa kokoza hako hamadava donc wajiri negligence kaungio generali Komori kwa jaringa za hadari zonti pia donc wade nguo mwali abaha chef rikalingo yabo ekweze tunotitenzo yabo kabati dalao abaha zambo ba lo miracle ya ukalila dimwe serikali walideteshe watushinde walideteshe hata unulaya hata Angleterre kiziwa baya na bango na vaccin parce que akabati dalao kao comprimé a wilo ndini ilo officiel lokana la dimwe serikali walideteshe kwa jalideteshe wenda mwali le la zero wade nguo mji mwali donc ko wada coronavirus ureme mwanadamu ngo malani honti pia donc inji ya harubaze mpumonge fanya oteka donc madamu ngifisha fariki donc upande wahe ukanarule wa mungu atuko kansi wangu wa gode ya serikali amba bacha chao parce que mbugo bo maski pamu hata unula ya waka ya problem za maski za entreprise wizo amadu hazini hatu rirenge maski na pato wa maski nimbeha noritilo armo journal officiel ya humjwa motoma donc tant que des crises ya et solidarité nationale et que déclenchewa donc avota hantimizi wanda ndogo silo muhimu yao donc ana inga fanya ujabaha ilazima serikali yabaha parce que bano wadi warejize decision code wazirenga deli zinongo zilopia juza Angleterre hakahabua leo habaya donc wareje wazize mashughuli ima hamadi mwana marongo wa bosi akada kubini ya kamesi yanaweza mokana ngila dimudunge geste ya ubalighi sagesse ya moroni parce que izo moroni yafanya ila geste ya kubalighifu ila dimsantipia zirenge na suzi ya karema parce que wade unu umukoti na raisi kutatujindovi karifanye fikra ya moroni rizi ya zima shuli zinu rizi haina aktivite ngetoka njema yabu hasat na hindri da surumbu za wanyasi wa mwali walio mwali amu wadunuka na mkira na tafabali wabakishoma la oni akari ono leo wanyasi wa hafa wakaya wakodziha wakawenji wandwa sanu wa juto shiza wazihe mfu ya hafa coronavirus na wakozo nyasi wa mwali na wakerazi wabakishoma la oni kawa jiri ndongo hamanizo wakae wangu wafanye ngo charity plus de défi har wakati kama civil di jubo manama eka rizi ya banunga rtungomba de maranyi ya haujao eba kutona kana banu ya serikali hamaundo torenga lei tarmaris alalini hokana wonti pia haina kwa tibolomba nongo undo tungo juha wonti pia wende serikali kaje lazim ngedi ngosi warenga lei tarmaris alalini warengaze decision ngaronaza serikali zero jina kunu faransa lio emitsanganyiho minji ya owanrua laonti pia kaiti wani wabunguza pia na hunu ya serikali wabuli ya zenogozinu harumu wakati kao wanyanyao waka ubaya kutuna ka serikali waoche wundu alona ji
la ushinda wabaye jabo ikao wondo wazibu aliswala linu hauhifadhi yazijirio serikali kwa tena responsibility ma owadeunu ikao sambali yango sambali yao banaba ya serikali hamadili wazaba ngona mesure de prévention ya hizi swazabaki parce que hamadili wazamba unisokana ekainja mweso ziranga shinarjere kama shinarjere tu la nécessité ya ukana serikali la zileo warenge mesure immédiate hamadi ya moroni ya ukana wazie haina activité ijoka plus de 5 personnes wa déclencher un couvre-feu à partir de 18h yode logo taw iladi mwifrikani weifanye katifanya baha dizo wazamba yapo mesure de prévention kabia haija deborde harume twazabaki maraba menji manyasi wa jamua waonesa ye fikra yaho ngarenga mrongo rinike manyasi mrajina ili haina mzima dasi ya shindi ya jamwe harma elis olali manyasu ripara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na barzamasi ukwezi. Salam alhamdulillah. Ngasida sina ndo bikwezi. Hassan Abderrahmani hunuturu. Manyasa Hassan Abderrahmani gudurinke fikra yaho jumeme de kaunde ere hansivanu no zero vuma warmale swala mwali makatiano. Handani ngamtendoni behe mhono watanga wahangu usonemua komori hujumlifu hao niweshe wajao maksus wananyasi waheshisi wa shamwali mi kaanza rinji ya uharimaze solution karamba uka ikakudume katsi kuhunche yobiha hafasiri ya ukaya amfikiriza diskurunzi shawapo pia hawezi pendwa zijire yo harmalesu alalimpia wa komori huwinji ngwaele wao kakabati na zamani halafu ezila wao vanu ala ya siasa pour contre zinuroho na Mwenyezi Mungu hafanya zero ngombi mbili shashanu ya shinika muru uko kuna uja ushiramplace tena beroho wananyasi ngwala wao hatwari ni unao yonzima wano sitanu rilo hamangu rilo harima kontina shawe mnaitiwa gavano na vano eshilonzu wani abongisho ngazija abongisho mwali owalengu wa mwali abongara mbongu wa mwali mimi niti doktera shanga adini ukaya kauti mwali ike koti ngazija wala koti nzuwani iyo kabati mungu ameta o defi bajabaje mungu yanambe uka uwadi amjojeleva samba uka wale ula wa Afrique du Sud kuja Komori ama connaissance njele wa uka ula wa Afrique du Sud ndara nanje jokanga wa aeroport ilonzu mwali ya kangu ya la wa Afrique du Sud haja directement hamto mwali awajanga jijaranga kabati aungu yanelezo kemruwa jabo kajauna na nawan pasko haja habalawadi gabira na nawan hanin kanuni hono hatanga kawdende afanya musafara de ya bunga garjojo rambetsena yokana zile mashini zilo aeroporu zirengaombe temperature hauze test kaziti efficace katufanya hazi haukemru huo surma hafanyilwa test aeroporu haringo temperature shazi mashini kazijashido detect kabalange na wade fulani izo nzombe mkirishi ya kawangu wenji ngwanjiano roha nenjeleze naam yabo tanzana behinde ngamsalue ngamtoso hajiku e decision yarango harimo mjiwazi wa hatu harimo mjiwa mroni na miti jome owananyasi walomba vwamana wahema babu ne miji ya henti hatu wakerazi warenge elaisi warengeze mesure hamande hali wakaozirene uharimwe miji ya hatu ne mabavu ya hatu wakati worenga decision ya kweli borsona ngori renga ze decision uja rikopeye ezafanywa moroni marhaba benji naam kahini vanu inunsi na yabaro yozisiwa ze decision ya rengwa iliyo leo ne dawla ya hatu hausikitifu ngamkozo hauka inu decision iliyo maudu yojichamba za masiwa ya hatu hadini au dunia komanzu levu
mwanadamu ulo mwali enusikuro na we vijiro zino yajoka mfungu angalio vijiro mwali isirulo ulangarizo nao yabweblo ngazijara henguto ziona yajowo ngudziho na wasawe mingwazi nao nabona basima silamu walongo hari masabuho nabona basi wanro azima basi uvanuna mboka narikerazi pasko walazimu uvando vani ya lazimu president de la republique ramzo katia wadisi ngajiri vanunga simununga ronao badru moono ye kaya wangu wanane waloma sei nzetelezilo faranta vanu ranzibo tasi wajoka ya la Grand Bretagne yone hanga bokelo mayo da ubini marsa hii ngarona de reaction zila wao ranzibo tasu hondele rain rongo hapo nam parlons plus aboramba ya la Afrique du Sud enu sikusi tingari dihao harmomna simtiti na bozona nzambe se emagwamana wa Komoro namjogo samye kateza babileji endelea charene waka esaba famru nzima Komori yosawa ne kaba famru mengo milane Faransa mnzima ya hafa Komori wao shashi wa wanu mengo minane wafa Faransa sisi katina mna population ra tutimizi milioni ya wanadamu hunu ngweshoba mbaba fangu wanana wanu kume ikahamedu na isa marhaba menji mzo hatu waonesa fikra yao wakati usauja garni kama nyasi omrongo ili ajiamua kwa wakati mwendao na uvura na hunu ngeandi so langala wa mahanalika ondor jihunrao manyasu ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam Badruddin. Ngasida sinando vikozi mzee hunu Marseille. Naam mzee urinke fikra yao jumai madekonde ransivan ewa madar hansivan lelo mpango muhimu halisi surtout sur dio hunu alafu fikra yangu Badruddin tizanzani ni parwa Komori he jimla au kana la ungabwangazi ka urongo wala ndaka urongo bakaba na mzaha wa dushi alafu wade namna ikaude hili ruona harmashe sasha mali yavoe masoya baki kairiri jipangira ho wade wejaja yavora hai serikali wajaba wajaibeze mezuri za hao au kawe wao garjoho zembeheza hao kana zovungufu haku chati jona aula ya ukana heni manama ulio hunu ripareze fami riwambie warengeze hadhari za hao jizora zifanya mahajana sharti baki akabo Badru lelo yinu hadani nikeshwa bali rohomo watanga harumo mji wa mde akana relatiziwa ni manyasi shababi ikao ye polisi municipali atola hazini hajahedo hanzendo honde ndi hafarikiho vanu haruma 20 de pila la cooperative rahimahullah ya vot kanzana nesi ukana na kera ziriparwanya nyasu waluhula au kasi singari wonao zinji habo harmereza sosie zijirio yukikana ongo wafumato kwa tuzi onakana mruje mkatushida tundari ya majana maidi hitideni mdo atau kredi ya joy zijirio malani pia yabo sisi riwapare Rwanda kana na mtahadhari mfahamu Badru sikarwanza na rinde serikali ya azali warengemeziri yavunga dunara hundeze arhami za hatu waremani mabade wanchitia wanakili wanchitia hiyo de konsemi na janzani nini kena hayana hini au kaina za haba randa ina za haba ngazamishi hao vangu shana rikera ziripareze fami wajeze mashuhuli au wade umu tutungua marhaba menji manyasi yo fikra ya udunga marhaba menji manyasi waonesaje fikra yao ngari nikao manyasi mraji nao harima ye madai hatu manyasi ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barzamasu asina ndo vikozi Alisu na manyasi Alisu wanyanyasi wale swala mwali wala se appelle à la détresse mayday yende le kwali malona wa mwali juma o zero ikao ngofuma haramali swala mwali wakati huu shanga bo zero wasaya tena dezenvuan zero zare maswaya hatu masusu domjiwa ndele swala mwali riwono winji wa miji wale swala mwali urengwa ni maji ndongo ikao ngaitia uharara ndondondo tena wakazi wa mwali juma omwenjezo waho wade unu eka vanu nazentu vanantu chashi envuenu ke jazia fikra yangu ndo namnaje vubse mbabinjo wejeza rumwa ezinongozi jiro harumwa iswala mwali gartabi hao si ondro jihondo obonze ziri hundao
kana hizo na kwanza na beti kwanza wanyanyasi wa lokomori zefamiza hatu ni mijia hatu ni masiwa ya hatu ranzi nzuani uja ngazija uja mwali wandu warenge mfano kana zanongozi jiro mwali zinuke jelazimu kasimara yarikentiri esha hatu ri rohema tsozi shelazimu ke serikali warenge zomana zao wajarenga shemesaji na kwanza nito husu unzuani na ngazija zirungu kaudo wazifanya oleo walango haruma idumbio wanongo haruma sakara na uzina kwanza nuambia kabanu wade unu ulashini shini waremanu wade unu haruma 15 juru wa wahala pitali ila pitali yobo ya wahwa ubinadamu wa faharumu ila pitali yo kejakana koja shida wa wazia yabochi kwanza na mukana waudu wandu ngwaona daraja za juu za ushida wa jizihire ngwaona daraja za juu za ushida wa kanila pitali nuzela pitali hizo ziwahwa kabati hata mborongo zikaudo yafanya kula juhambwa sisi ikao hata ilamba teste yo bimaye yo shida teste le bungulinu ngebimuwao harma wandu watimizi 20 hau wandu watimizi jana na yote le normal ya lazimu ijiri donc gelazimu ile ukaborono sisi rilomanga rilo wahara kana kemro haremwa mbukana katina amba vukomuri kujomba sisi rtsona la pitali parce que zijire ole umwali na ukakwatina tamba shumba shaulala chazeli kodi zire wanga zifanywa ukusijohanza warengeze hadhari za hao watile ukarba no serikali ngetuko kansiri irifaile urongozi watu ridifai hali kujomba basa kama unanza mwangalie zinongozi zijiro umwali atajihonda na leo kardeshi hata kaulu la raisi yokana irwani zinongozi jiro umwali zinunga zenda oje shazinongoza muhafilisha ende kandani ende yaone mama military zodiza muhafilisha kwanza nambe kazi famiza hatu na warengeze zomana za hao warense sakara waelewe kabanu shendu shuhuru hamwalishi je ngazi jahu shuru hao da nzuani badingio karibu ishozi tiyo yo yangwa ija leo itola Afrika du Sud hobule na ngazija marhaba minji mwanyasi wa jamua nisefikira mwanyasu ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na mwasina sana leo kwezi Wariasan Abdurrahman mwanyasa sana Abdurrahman ujoriva fikira yao juma ya wanziro ivumi yao yensi hatu masusu ya mali siwa la mali na apelika wakazi wa mali hana siku ngwa iparao juma ezo amrao hama ngabo usiuha harmaye serikali hama ngabo usiuha harmaye maranya wa komori masusu duangazija na mali juma za sakarazi fanyao watu warenga light no zero waremensi hatu makata mwisho opando wa fikira yangu na namna je ejukumu ngeri hondor masuala madalini ye jukumu ihadaninga mwiriho wandu wakando wartelea parce que ilazimu warengeze mesures exceptionnelles harimwa situation ilo exceptionnelle non les mesures kaziarengo yohandani abo katamba hizo cha tinde kamdo ambe problem ganzora beneze solution au kanga bo urgence ye solution ti jomea ti wandu rilo ulaya seni mru hamade halir kauzifanya ritende risaidie haina funguru joshindari litowe norisove owananyasi walo harimwashe siwa chamwali solution itowe asaya dokati jomea haina mnu ule nsinu rikerazi relewe yaada sinori fanyao sharambe wananyasi ukawakati uja wolazimu rizie mashughuli oharima shurtunde chesiwe shangazija reshele kasi silamu karna mjobdo tabuha na wananyasi ngwafao ukamtu amini yela wangmali ngejojangazija ekaka iti horanzi okana belu nuanroa hewa pashian vio wazimba raniyo na hunu belu habaluane shofera belu habalani garde koru belu halaikiwani wanru nana ematobibu ebala henda iho ematobibu wa balu harma magari nana directeur wa yekozepu hatumlaniyo kutona kabo sangio ngazija shada bukara ketutsinza hamamali joizopede nabe mwana mabadrudin vanu izo tilongoro jor kensaba rambiwa uka owa kejakiri banga bozo rujja rambiwa siasa jao ndeni amfikiru kai corona yoke tuta president
na ulo waziri na ulo directeur de cabinet na ulo ja ekaye virusi koma mru awe kome ntintu hanzari kaye wafanya naye profunda hiyo waware gwangwa gardon Philip wasangari wonao mahali kaundo walazi wao yonde mana wakatinda huo na mboka semu joshinda yarenge telefoni nambie wa mji yambie famii yambie mwanzani ukana mkerazi na rikerazi borchona ngoji hifadhi wasi rizie mashughuli rizie zemezwili za lazimu rinenge rijirenge bo batomru pasko ndari wonawe jirohunu walona mwaya abo baje yonde kaya Afrique du Sud maubar jowro hawunu ngarohunu enda Komori abo ngaba jowro awala uharima fizirwa jina ngabo ilo Angleterre riwonawo abo nemnansi ola mtiti si washashi haku hamema dhamana hamema ujumbana mbie ukawa corona hiyo ekayo ketinga zija umba jana ndoka ketinzuani hiyo hama wa Komori hamema hiyo ndoka bortona ngori hifadhi ngelazimo wasi renge conscience marhaba menji manyasi bonesa ye fikra yaho manyasuri para. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allô Manyasa ripara shama ngudungo ye telefoni ya Manyasa ripara. Assalamu alaikum. Wanyasi kaonga mparao banu haina ujopara na dunge ye telefoni ya renti ye internet ya ukanae kamru hadungu ye internet ya bukara na shudo parisanaku. Manyasa ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzamasi wasina do because baraba menchi ranzi ubatru unashina parsa mpango unuba ununjivya kiasotosha ngorongore na momo na manyasi shamoni mombla manyasi momora nzida shamo mombla juzi Angleterre wafu andushiwi na majana mararu na mgomiraru jabo koleo mali wafu andushenda hulawana namna habari zendeleao ani Angleterre idihi harma wandushiwi na majana mararu shongo wa milioni na milioni dema na besoto ne dirsusma harmale swala mali mnanti wa hatu ikao karzatimizi milion wabadingo wanrushenda usiku zima hawanru atanu usiku zima ikao rahabese imasoman raji hawi madhamana rakotu na conscience juma dirsusma yaho wade uli harmanti hatu ebe wanu yensi hatu ribalonga rinaunda hubi juma zemvua zanji ya zinitena za sababisha zati ya harara yokana mkinishia uwaduru disena uchafuke haila contamination ya zemvua nziro zarema mahsusu darmali swala mali. Kiwa awrishia nusu karjeshezo ambayo ka makalmanga tsongo ashanga msomba kana mathalan swa komorna tutineri laumu mimi momo titedeti laumu ka deja tipa video mbili harumo mwezi la vira titedeti laumu na jale kwa baba wanipara bahanu ka wanipara wa baba wa heyada wanipara wanatepasi hamu tepasi na uzia shamjorongo kanjambanda wanipara shanga mvwanyo kana wa baba wa heyada na mila unondo ajisa presida endarongo ya isila sizamba kana presida ya ruma wensi hatuini ngia rui harumwensi hatuini harumwele eduskura ifanya nini wa baba nusu wa baba wa Komoro wa heyada na mila nga ni mavamana ni maabui yokalewe ninde mjokorenga ze mekro sahemi chia hatu mwende harumwemi sihiri ya chuma mpoze taharifa kana wasifanywa ayada ikanga mbranza fanye yada na kenso da honi hahe afanye yada ngamjuo wa baba wa mpatani mbali ze valupu mwa wanike donc evite hizo sina parozima na sina parozizima yude mbango mimi na tibono mpangono hakika unjibia uka Facebook ketudunga kwa basanu hako kama mrua azalist au demana kamkasundunga mrua azalist shamiti na kudunga azali ekangura ndombi ekangura ndombi ya mjambeze ndi yule udo kweli donc jukumu hili ni duwa baba wa heyada na mila handani ukaonga misuri septe kaudo wa jusa azali afanye zenongo zile shangu jorelezandro kana ngawe makungumanyo andana mila ngawe makungumanyo ya mafundi nga makungumanyo ya magistrature ngawe jeshi shawao pia ya shefu wao mzima de rais wa daula
wazee wojo rongowa rais wa daula haraya si uona ikamra hukumla kwa mahakama hambange lazima ya ulawa wale juji saitolwa ngebidiwa rohito baha uwa shanroba kana baba hai amri ndio na rais wa daula wondo kwamba na ulawa hauna tulawa yehunu kutono kana wae chele rais wa daula dolo dhamana wale jukumu hilo haukaende rais wa maraya pia kabla ya mrutoko yonsi wewe izo kweli kubatri uka president ode mrubama na mtafi otipia abo jukumu ya handani wa azali afanywa hizo zontipia azali asman ukale wenu hauno wale hilulio kaya jobula ndo malazima donc watu wa baba biliva wo waonese wa mama de elimina rongo kana hewe ni wantu wa daula haki hewe ni wantu wa hewe zedimashinga mrongo wao wano wakumonu waishi yao uzia kama mimi mwaziele kalmadini la president Azali alifanya mimi momo azalisti sizando kana nini lazima mfanye maudu msijoshemeleza ngamononga jeheli waliyo mwafama shughuli menji leo tifanya video leo tena sabani wa Komoro mnonga zicha msikope wa Komoro walonga wangazicha walo Faransa bana kongo madoktori mwaona wa mwezi salisa hao la sadi ngo mwa sadi ya 4 metre ngo msuli na zehi wakaure wa corona washango na madoktori msiwakope doko alafu mimi ngamdongozo baba ukami ngamdongozo shadwa baba wakanipara wahea tena mila ukami sina parosia mtu madakani magwi ya heti hapo yani Asad Asman marhaba menji mwanyasi wa jamu wa harima ye fikra yaho ili ujitamke harma swala hamanda ilo mwanyasi uripara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Naam, bazasu bigasana ndo bikoz. Mohamed Abdu. Na mwanyasi Mohamed Abdu amutasar mufidi gujorneza fikra yaho juma zijirio harmale swala la mwali nezunra wanyaso wale swala mwali nana wajao ne manque ya conscience ilo na wakazi wazi siwazindwa jina za nzuani na ngazija no usi ukao ya serikali ngo onuo juma umrengwa haraka ya hadhari ili owade unuti jadidishe harme maswaya hatu mimi zenongona kutani njeze yabo naam zenongoheli zilio sonsipe hayi mnungeno msiba ujirio shela wa mapia ngarjuri haye serikali ya Komori mana mguna risani karja umbele ya wadeuje shavala warambia nrabu mana vala wajawo vele harako jaja vahenye zingwa kwanzaro ni sukaya eurenge wewe bamana wangelezo joka ufanya kwanza monese za joka ufanya sha uja koturenge madhamana shangorengawe maraiya uja koturenge madhamana sha mangorengawe maraiya ikawa mana jilie madhamana jiyo ni engwa joka ufanya hizi mana handani harambia nrabu haribalilia harenga zeriali leo zija ezerialeza haturarengewa mana mitirengewa Kirengorazi wishiri manarika wane manatu nize realika sujaziru lilahu nabaho wadewaja alafu meze zikitisha o ushababi ulonga zija sifirtaonga simaore shadu ushababi ulonga zija wa mtino kura shukaze nunga zenda nonga riwona weze jirio mimi yodiona kotane njeze sima shababi zitijeri jima na harongo zitokiri mwana ukaka zitokiri manatu ni rasagiri ne mwana adamu nongu rizendo nae manangu redo nai tiyo shesiwa shangamia tsindaye side guvernori mwali kabati hata uhezoleji marhaba menji kabata to hezoleji harumo mfauwa waono hindi rangami yao na mashababi wehea wemrema kotu kaseboye zichirio marhaba menji mwanyasi wa jamu harumo fikra yaho ngarengao telefoni mbili ilirizie umpango wa hatu wakati wisa waswili nano mahala nirilio yemakati ye hawake turuhusu haukana yandi swangala nga mjoyo kana hunupari risa nga sina muendo makatida hanua yori zambao na harma studio ya hatu rahanga monao ezelasbara raka jakansi nro inde mana ikonga monao yaukana hawake tinyangu shangar junda relekeze ye majumba ya barafu ne majumba ya ushofe iliri jerishinde ridoka wazima shosu kwa lenu wartuta hasamanya warumtudungao hauka nga monao enamina nsongozi ngare nyono jabu ngone so yo kana yangala na tena yangala hawake tinyangu hunurilio mwanyasuri para. Assalamu alaikum. Hello manama badukini na ngasida sinando because no mwana nyu sedi madi uno mwanyasa di madi ritsa wale orinji harma jirio harma ile si wala mali wanyanyaso mwalingwa fau haina usiku harma o wade unu
no hama ya serikali wa delese hama maswa wandra jina hama kabati solidarite baina ya zisiwa za ngazija na nzuani jumwezi jirio harma ele swala mali shahunu haina usiku wadungao ze sakara za hao hunu serikali wadungu za aktivite za hao ze seremoni ze tijije na hunu wa mwali hana usiku ngwatsogodziha wakazi wa ele swala mali fikra yaho nele shawiri wajolira harma swala madalini. Mimi fikra yangu kwezi tujuanza wandu wabili haraka wandu wafanye msaada si wa Komoro lomu Faransa ranzi paske sanarji rambu wao kaya haruma zipadizo pia za kimaisha karsina wandu wao familia meshahatu na usikini azeno zatu zemabadere romuno zenongo pia za kimaisha za kihatu paske madhamana Komoro kwa reponde zenongo za shikomo rangu hali unaelewa shela daula ilozale ni shantia wabuwe hanyo amandi mapanganyile warelezi walibudai wakeleza mpere zao shanari siwananyasi suru Faransa watorwe wakaheni ndongo zijojiriunu na nyasa lo Faransa ndi wafanye mabango wafanye zinupare wafanye zenongo pia bomba wao awokwa mandongo wajozifanya hunu nemi tijuhanda paske lele bumba la sala jili Komoro arrivederisi si wananyasi mluka Faransa rehabilie solide de crise ya haraka wabuwe commission ikebanu joke commission sefanyiwa warueni joko buhana msaada rekangu veoze makarta maske kangu jona reale kangu jona jeli wandu waveze wahubiru wananyasi walo mwali watsiriki paske watu mwali basi abotiyo seabili wakayanga abobelunga abotijinda wavi ngabonda wavi wasawarenga bongo ajitsamba zabo parce que ça passe vite vilisinge yonge voyager unaelewa ni voyager anafanya sala mimi kwanza nuzise mwana mabadrudini yabanu wandu waparoya ho birwambo kaya ngaruno wa baba yabanu wa baba ndawa parce que wa baba wakiada na mila wao wadijizi hango wa mingo pale mbili mwelewa ngabo wabebe wa namila wazali sewana namila senjiarume politiki ngabo wabebe namila wazali watawalisa azali wa mkazo maru mabatunokazali afanye zino ngo naribakisha maye suya marabani parce que comme jombe ngo wa parce que wandu wabebe namila anjokawa tujibiwa wazali abazali yabuwa mashughuli chaque kana choix parce que azali arongoa bon ngabo baba na mila walo azali wajibiwa wabuwe mashughuli parce que wa makorompie azali na doa yabo ndio abo narbo kana clear wala umuru wale dara kiatu zijibiwa armansi hatu kwa baba fulani walonda una azali na azali wando aloma zamani maraba menji mwanyasi wakaza arimwambia nakana garengao telefoni nzima iliribaye wo mpango haukana isa yangala na tsenanga angalao bahanikao ndorelio mwanyasi ripara. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yafanya salam barzamasi wasina ndo vikwezi sina mese madi umjini nasi na mwanyasi mese madi umreba hati ngo bayo mpango harmwe janibu yahe maranja ikao dwaridungao sikwale wen huonoe zijirio harmale swala mali shabarditse na bajiru zero de mvua nziro ya duba harmale swala mali arenga bandhi ya miji ikao ngesababishao itia wa mali harara tena kwa mkinishia owade unuru dutse na waringe daraja ndwa jina na hunu ngabo hamanga abo inconscience ya zisi wazangazi jana nzuani hame serikali wasiuha kwa turenga haraka mezuri za haraka ili ushinda owade unuti tabali harmozi swazindwa jina opando waho mali walatiwa ne serikali mali wajilivre hawana serikali mwanzo wade unu utambalie ilojo ukazema kopwa ya umea hama kawaida na me yangu fikanje nje za umana ma paski sikada hatu rangu hali singado sikada hatu mbayige japaro angalu wananti alafu miti johanza wananti wahine rangudu mandoni situ jifanyileza hatu sikada paro tamatrikati au tu johanza tu wandrulo Faransa vanu rihine risedie mali rijisteji esonti pia mana serangu hali rijidwa ke serikali hatu ingeja paro fanyanungu wananti wa Komori haza hatu sujifanyile rangweni jia hatu ranguze nungo za hatu pia
wala alafu tujuhanza mba yangu fikira si wandulo faransa bano rihine riselie yeti hat ewa riparo mijin hatu riwazinye ze mashuhuli warente mashuhuli yemezindi vire rangalio wadeuni namna herujo kufanya ili yangu fikira mana nyamazangu marhaba menji manyasi wapara waonesa ompeze fikra yeza haho yabo wangaza tukufu wa ye Facebook FM manyasi ngo bayo kirasmi makatiano ngarunika zida kandar zaho ilirjo hatimisha wompango nam ngasida sina levikes Allô Naam, salamu alaikum. Wangaza tukufu wa Facebook FM rika rimwambia ni yaokana irwasu ili harmwe akhir yaho ompango wa hatu shangabu manyasi tu ikao nguriparo rijohanza ekango rishilio manyasu ripara. Salamu alaikum. Allô? Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, barzamasihu. Sawa, shukran. Naam, wasida sinalo. Monsieur Abdallah Badou. Na Monsieur Abdallah utoriva ya fikra jumai madeka mba derulio vani madeka mba usona zijirio harma le swala mwali usona zijirio harma zisi wazanga zijana nzuani harma zaharusi behunu tungo ihodzao vani mauri sirikali wa parantsinzi wabulia wa Komori wajilivre eux-mêmes na hunu wa mwalika kula siku waziha maiti zao wono mvua shukaleo ikamba mvua ile ibudu tena itia harara harma zmio za wa mwali jumai contamination ya ho wadeun manyasa Abdallah ya fikra. Naam, salamu alaikum watukufu. Tukana ushoku swafi ya ushindo para tangazo nordeni shinde ngateji haushashi et puis nsinya soma zangu nokori kivatua ben fikra basi tuvazo kama government etamaste kulishia Abdallah nitekeleza o niklataji mama basa inosona kula mtulo kamba na telefoni waya sijitrete kama mba wae journalist ashinda fanya video ashinda explique watu ashinda renyese dans viral tiju wa wostro kanomba wo journalist et puis na essayer wa makiambeli harma hazi essayer mwenye sezi utukufu wa hazi haina mna ilo kamba wakati leo leo maana tini au ntandongo tini ntandongo mba wa mtukufu atakiliza kwamba leo kweli watu wengi wafariki sivilia monatoi watazia beruonu mapita ilo kamba ya sikitisha zaidi mana serti rsijo pia stongwa basenda mbio kipasi mba watu pia watanganye mba wasenda wazie maiti ilo kamba na wakati usija mjiro zaidi ya diplayera za ebuza kwa epi shuntani sinyali concerna ya watu waluna telefoni watufanya majournalisti wa hirva ya information risona mba wao tena kawasi respecte zi chongo za lazima ni kwa maana chini risona wamkama turongulwa chono kama directi ya kaleo mtu akwefanya asifanya intervention na mtu asipose mtu masuala alors que womnyawe ajao mbelzahe asumpose suala kabla ya wae mtu rongwa hujibu suala de asporabuzi maskiahe c'est-à-dire aspoa maskiahe babu asijola gua mtu akana maskia mpwania frega si puwa ivole rayo aje intervene arna masuala lo kamba de apozo yo hangoju tuonomba zoto ngozlo kamba zisi senda haraka na ese wanu muhandisa hazi mwese na nisize watu waandusongia wabasava sa nzuri message zao wanu majournaliste mwipase doit se respecter izi barrières et puis mtu lokamba kwa maski akabidi journalisti kasijwa mba journalist ule la mdisa alala itena waya kwa maski yae shukiza utina shlevu awaili on sait jamais de risona mtu alumbeli na waya mba asipue maski mana journalisti amdisa masuala bavu ya farudi ayajibu lazimana poe maski no message kaka lazimana ma lances message haina nayo message ya handa de mtu garde maski yae message handa ya karazman ma journaliste wa insister amba même si usijorenga
usirenga mpango uparticipe garde masque yao c'est-à-dire harma côté yetu wao marhaba menji mwenyasi garde masque yahe na regir garde masque zatu wani ma journalisti mlio Komori tangazo lanyu la hanza desmaski marhaba menji garde masque mtu kasna masque sumkabili ambao sumjisa masuala. Wasalamu alaykum. marhaba menji mwenyasi Abdallah Abwa wasuli waonesa ye fikra wangarza tukufu wa Facebook FM gamjori samiha okari sar wasuli harmai akhir yaha wampango rumambia na kanarikana telefoni nzima basi ikawa ndio rakahanza rirenge makatiano ili ribaye wampango wa hatu haukana ihisa rumambia na wakana ihisa yangala mahalanika ondorilio hunu inde manaikao emanyasi gouverneur wahelesiwa la Mali bana Muhammad Said Fazil harambiando ya wakana yangala natsena yangala wangaza tukufu wa Facebook FM gamjori samihi wakana ompango wisa wasuli harmao miswa hao inde manaika o karnaurenga telefoni abasainu wakasa wasuli harmao ya humpa himbu kiitilwa ubani utilwa pia wabirwacha ubani utilwa himbu kiitilwa ubani utilwa pia wabirwacha ubani utilwa himbu kiitilwa ubani utilwa pia wabirwacha ubani utilwa himbu kiitilwa ubani utilwa pia wabirwacha ubani utilwa